Isa pa. Volume. Lakasan yung boses, Piang. Lakasan yung boses. Di ka namin marinig. Okay. Medyo lakasan yung volume ng boses, Piang. Medyo lakasan yung volume ng boses. Okay? Lights. Camera. Lights, camera, action. Naibog naman ko nino. Ami ko naman ta pero murag naibog naman nino. Naibog naman ko nimo. Naibog naman ko nino. Naibog naman nino. Naibog naman ko nino. Ami ko naman ta pero. Okay. Scene 1. Take 100, 895. Lights, camera. Action. Sorry. Ami ko naman ta pero murag naibog ko naman nino. Hindi pa. Okay ka? Isa pa. Galit ka naman, Piang. Galit ka, Piang. Yan. Yan. Sampal pa. Wala. Galit ka. Hindi na mo sa rin gano'n yung Director yan, director. Lights. Talikod ka pa no. Lights. Go, next slide, go. Camera. Action. Ami ko naman ta pero murag mag-atay ka ina lang. Okay, ready? Lights. Camera. Action. Ami ko naman ta pero murag ni pero murag siya na yung murag naibog. Okay, ready? Memorize. Ami ko naman ta pero murag naibog. Huwag masyadong madaliin. Ami ko naman ta pero murag naibog. Huwag masyadong madaliin yung pagbanggit ng ano. Oh, sige. Tama lang. Sobrang bilis Sorry, mo. sorry, Di ka sorry, nagrala pa, di ka sorry, nagrala. sorry. Okay, ready? Ready. Take 1 million. Lights, camera, action. Ami ko naman ta pero murag naibog naman ko nimo. Cut! Good. Yun lang, huwag lang madaliin yung ano, huwag lang madaliin. Okay, Tagalog. Sabi ni JP, parang 3 araw na tayo dito. Uy, nakantay ka na. Uy, malay mo kasunod ka. Ayan na. Ayan. Kaya mo na yun, Piang. Ano ka balit? Saan? Malungkot ka. Pagdasal mo, hindi Malungkot ka ka. susunod. Papasok pa ka. Malungkot ka. Magkaibigan lang tayo. Okay, start when you're ready. Ready. Lights, camera, action. Ano? Ayusin mo yung What do you want me to say? Ano? Okay, isa. Diretso. Huwag nang, kung ano man ang maribat sa iyo, Salawin. maano mo, malampasan mo yung pagsubok ng buhay mo. Magkaibigan lang tayo, pero... Cut! Okay. Next is Maldita. Oh, gusto ko yun. Natural lang yan. Basic lang yan sa'yo. Okay. Karen, magkaibigan lang tayo, pero bakit parang nahulog na ako sa'yo? Mama. Okay, good take. After 300 years, natapos din. Yang and JP. After 300 days, JP, dapat nakaganon ka lang ha. JP, nakaganon